Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullah, ayyuhan nas ittaqullah, ayyuhan nas ittaqullah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nasabak papalalona pung Allah Ta'ala, nasabari nato pada engka hadere rilalena iye masigita, degaga akata riap punnai, sangadinna maelo kiruntu i papuriona pung Allah Ta'ala. Hari ini kita mengagungkan Allah, hari ini kita memuliakan Allah. Hari ini kita selalu menyimpan nama Allah di dalam hati kita. Nasabak memat de gaga mafore sangadinna pung Allah Ta'ala. Nasabak memat de gaga kuasa sangadinna pung Allah Ta'ala. Nasabak de gaga mak bere atutungan sangadinna pung Allah Ta'ala. De gaga mak bere amatengan sangadinna pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Rilalenna iyewe aswe pada mancaji ki sabbi onro egana papenya menna Allah Ta'ala lauridi nasaba yero papenya menna Allah Ta'ala mulai dari ketika kita bangun dari tidur sampai kita tertidur kembali denang kana lepa papenya menna Allah Ta'ala sikaclice itu menandakan bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Tetapi madar rilada idi ira rupatawe dene sadari siko mani abatena Allah Ta'ala simawata marek kiria senge papinyaman. Akan tetapi pada detik itu juga, akan tetapi pada menit itu juga detona paja simata papole kiria senge dosa. Dena paja na pandurunga ki Allah Ta'ala papinyamanna. Nekia tode to na paja simata ipapole ria senge pelanggaran. Dena paja pengala Ta'ala na pandan nunga papinya mena.
Tetapi di satu sisi de tona faja si mata buki dosa rilebot na ye tanai. Tetapi Allah Ta'ala de na gau bawa ki idi yeror patawe. Selama kita masih hidup, selama angka mau fikir make nyawa rilebot na ye tanai, selama ye toro Allah Ta'ala pasti natarimai elwa dampeta nareko angka ki matonga-tonga melwa dampel lori sese arajanna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Adha, angka siddi kisah keluarga yang diabadikan di dalamnya. Yang itu keluargana pangluta Nabi Ibrahim. Angkena abadikan pun Allah Ta'ala untuk menjadi peradaban manusia. Ia naruh kisana keluargana pangluta Nabi Ibrahim alaihi salam. Pun Allah Ta'ala melo mapitangi lo pada idik maneng. Maka dapat tilad yeroria sange keluarga. Keluarga adalah pintu untuk membangun sebuah peradaban. Sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Mustahili angka siddi tahu nulle mappede cengel lori masyarakat ketika dia berangkat dari keluarga yang masolange riolona pun Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Nania nareko bicara kiria sange keluarga. Maka tentu de nalapak poler ya sange unsur angkari lalenna. Ya naritu angkari ya sange suami, angkari ya sange istri, angkari ya sange ambo, angkari ya sange indo, nania angkari ya sange anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rimon rifurana ribaca katopai. Nania talung asori munrina. Isunaka ki papoler ya sange agere olok-kolok karoba. Atau bahasa sehari-hari ta makadaki kita berkurban. Onropantin na yeror ya sange ibadah kurban. Narampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man wajada sa'atan ayyudahi walam yudahi fala yakrabanna musallana. Nigi tahu masagena. Nigi tahu kulle makaroba. Nigi tahu mega balancana. Ganna inapake makaroba. Neki adek nakaroba. Aga nasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yakrabanna musallana. Ajak na musure makda peri onro asam pajangange tau mapakero. Aga batuana hadirin yang dimuliakan Allah. Maka dan nareko angka tahu masagena makaroba. Nareko angka tahu mampu makaroba. Nacangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka da ajak sisanna malau malep hari raya Idul Adha. Onro pantinna yeror ya sange agere akaroba. Hadirin yang sama dirahmati dan insya Allah ria masyarif Allah Ta'ala. Suatu ketika makutana sedia sahabat lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surona Allah Ta'ala mahiyal adahi. Surona Allah Ta'ala aga jero riasan akaroba. Nareko pura kima lepa hari raya Idul Adha. Kemudian kita berkurban. Maka de yero sahabat makutana lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surona Allah Ta'ala aga jero riasan kurban. Mape baliwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnatu abikum Ibrahim. Maka de yero riasange memotong hewan kurban. Ya naritu akka coy lori panglutta Nabi Ibrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Akarobange alena panglutta Nabi Ibrahim nasabari nari rasakan nato makaroba nasabari watunna purana nasumbangan panglutta Nabi Ibrahim yer olok-olokna nasaba yer panglutta Nabi Ibrahim tau masempo dalle neni atau malabo onro labona panglutta Nabi Ibrahim dena melong mandre ribolana nareko de gaga atau polena dena melong mandre ribolana nareko de gaga atau lennewa si bawa ye naro alabongan na panglutta Nabi Ibrahim nasaba yerot na panglutta Nabi Ibrahim onro egana waramparanna
Rirampe rilalanna kita maka da yero panglutta Nabi Ibrahim egana pakampi olok-kolokna si sabbu anna ratuna tau pakampi olok-kolok ri panglutta Nabi Ibrahim. Natasya dia pakampi yero pakampi na panglutta Nabi Ibrahim. Siaga egana olok-kolok nampi dia pakampi mampi ipata sabbu olok-kolok. Si dia tahu mampi ipata sabbu bembe. Si dia tahu yero mampi sapi mampi ipata sabbu sapi. Si dia tahu yero mampi unta mampi ipata sabbu unta. Onro egana olok-kolok na panglutta Nabi Ibrahim. Si sabbu annar ratuna pakampi ikali pata sabbu olok-kolok tasid dia pakampi. Hadirin yang sama dimuliakan Allah. Onro labone yero panglutta Nabi Ibrahim. Na podang yero pakampina. Maka da aja gaga manre kobolana. Ako mana ko ya lo manre. Maka setiap hari yero panglutta Nabi Ibrahim mapanre ito ega. Onro labona panglutta Nabi Ibrahim alaihissalam. Angka nanang kasewa waktu. Yero panglutta Nabi Ibrahim mapanre makarobay. Egana akaroban na riwatwero si sabbu bembe. 300 sapi. Si ratu unta. Sininna atau angkem mitay takka janna manang. Maka dayero panglutta Nabi Ibrahim betul adalah orang yang sangat dermawan. Sehingga nafuade panglutta Nabi Ibrahim. Maka da cedemua itu. Nasabah sininna anu apun naye. Apun na namana pengala ta'ala. Jangan kang olok-kolokku nareko nasuronga ka pengala ta'ala. Wallahu lau kana li benengi angka nasang anakku. Panglutta Nabi Ibrahim. Wallahu lau kana li. Maka da benengi angka anakku. Namo yero anakku nareko nasuronga ka pengala ta'ala maka robangi. Wakka robato nareko pasuron namo Allah ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Akoni wattewe. Yero panglutta Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tanni pengala ta'ala. Maka dana tempona angkana anak nariasange panglutta Ismail. Yang ketika anak itu saat berusia 7 tahun. Layoji ni panglutta Nabi Ibrahim. Maka da melotongagi maka rubangi anak na nareko isuro iri pengala ta'ala. Akan tetapi betul. Nasabak tentuan lauri pengala ta'ala. Yero panglutta Nabi Ibrahim. Yero panglutta Nabi Ibrahim. Melotong makarubangi anaknya. Meskipun anaknya waktu itu becu mofi. Meskipun anaknya waktu itu sangat yang dia rindukan. Nasabak metalat da yero panglutta Nabi Ibrahim matajang. Napa engka anak nari werengi ri pengala ta'ala. Tempona si angka anak nari werengi ri pengala ta'ala. Riyuji siri pengala ta'ala. Ibrahim, akarobangi anakmu. Yerwate hadirin yang dimuliakan Allah. Tempona panglutta Nabi Ibrahim melotongan ni makarobangi anakna. Nala ni pisona yero piso kami nama tarangi. Yang merupakan warisan poleri ambokna. Yero ambokna panglutta Nabi Ibrahim. Angka pisona narekobatu nira. Namo batue puek 2 ton nataro tareng yero pisoy. Ina piso manay. Nayala melo igeresen ni Ismail. Tempona na ipaliwu Ismail. Na inapa igere panglutta Nabi Ismail. Ternyata yero pisoy denakan re. Nala yero pisoy panglutta Nabi Ibrahim. Na inapa na cori batue. Tak bagi 2 yero patue. Na taro taranna pisona panglutta Nabi Ibrahim. Riwat pero mate yero pisoy. Maka da Ibrahim sitongan na musuro kajetu mirai allonna anakmu Ismail. Naikia tenak kelorang yang pengala ta'ala makan rekari allonna Ismail. Sehingga deu melo solangi wisikalica olina panglutta Ismail alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Angka siddi pelajaran poleri lalanna iye adanna pisoy. Maka da namuni angka elo uleta idi yeror patawe. Nakia nareko tenak kelorang pengala ta'ala. Maka de nulle kajajange siddi jama-jamang. Namo makanja reketa. Namo makanja plenita. Namo makanja tujuata.
nekian areko Allah Ta'ala macangi kajajian sidie jama-jamang. Mustahil yero jama-jamange kajajian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rilalanna kisana panglutta Nabi Ibrahim. Bapak diperangkan oleh Ibrahim. Sang anak diperangkan oleh Ismail alaihi salam. Panglutta Nabi Ibrahim. Nafa gurungnya ki di sininna tomatoai. Pekko carana to mancaji tomatoa. Angke pasyajangi cahaya lori anakna. Tania tomatoa. Yang mitete anakna terjerumus dalam kesesatan. Tania tomatoa. Yang membiarkan anaknya terbenam dalam lumpur jahanam. Kaum muslimin rahimakumullah. Makita ni matata makokwewe. Dan kita saksikan secara bersama. Yero pergaulanna anak-anak makokwe sangat luar biasa. Mapa mula pengaruhna HPW. Samanneha anak-anak makokwe. Silalona masu pole ribabuana indona. Tapa maca ni hama pecek-pecek HP. Maraja-rajai maca ni motor. Tergabunglah dalam kelompok-kelompok gen motor. Sehingga wadingi nasabari. Angka madari papole ria senge pelanggaran. Angka papole ria senge kemaksiatan. Megato iruntu di sudut-sudut kota besar. Ipaksa yero anak-anak mancaji anak jalanan. Pengemis. Parellau-relau. Bahkan madari angka iruntu. Dena faja si mata maulem. Sebagai alat untuk nafaki coba-coba ria senge narkoba. Itu adalah satu contoh. Kondisinya anak-anak tak makokwe. Para ayah dan bunda yang saya hormati. Harus kita akui. Dengan jujur bahwa salah satu pasabaran kejadian angkeri rampe on nangin. Adalah orang tua itu sendiri. Madari lada tomatoy. Si salah pahang si bawa anakna. Angka tomalada naturusi anakna. Agama elo nali iya naliangi. Agama elo nelori ibakang kangam manang. Dan yang katoto matoa si balikan na desisan na jampangi wijawijanna. Ang kato matoa ia panasang nyalena nalek kasih sayang lori wijawijanna. Bahkan ang kato matoa nawere manang sininna fasilitase untuk anakna. Tetapi dek na sadari bahwa itu semua adalah makasolangin lori anakna. Karena itu di harian penuh berkah ini. Marilah kita berhenti sejenak. Layukai atita. Untuk magur lori panglutta Nabi Ibrahim. Belajar tentang betapa pentingnya nilai keluarga kita. Tentang betapa pentingnya nilai seorang anak bagi orang tuanya di dunia dan akhirat. Nasaba upanna icarobainya anak takolino. Sehingga terbanan di lumpur jahanam. Denangka nari pak guru ria sange sempajang. Denangka ni pak guru ria sange puasa. Denangka nari pak guru ria sange akorang. Denangka nari pak guru ria sange agama. Hati-hati ki. Namo lisa masigi ki. Namo aswani ki mengaji. Tas 10 olok-olok ya kerobang setahun. Kita umrah 2 kali setahun. Tetapi yang lemahkannya anak tari lalana lumpur jahannam. Ipatame anak tari lalana rana kaacalanna fungala ta'ala. Maka daat dampak-dampak di sini toma-toma lebih kon ke hadir. Itundai jolo onrot tari lalana suruga. Bahkan wetingi nasabari angka kisi bawangi anak tari lalana rana kapacalanna fungala ta'ala. Disampaikan di dalam satu riwayat. Maka da angka siddi tomatoa. Yero tomatoa tempona tuo rilebona tanai. Hari-harinya adalah berada di masjid. Hari-harinya membaca Al-Quran. Hari-harinya dia bersedekah. Hari-harinya dia berpuasa. Tetapi yero lepot tomatoa. Nasalewi siddi wija-wija. Yero wija-wijanna de nangka nampi iri lalanna agamana fungala ta'ala. Sehingga dek nisangi ria sange sampajang. Dek nisangi ria sange agama. Dek nisangi ria sange baca angajingan. Dek nisangi papole ria sange puasa. Maka ketika di hari kemudian. Di dalam riwayat itu. Tempona isi dan nariolona fungalla ta'ala. Yeron nangin lafot tomatoa diputuskan. Maka damegangi amalak madecenna na amalak majana. Maka dipatarimani surah amalakna.
Amalan surah amalan na natarime nasaba poleriolo na niya 5 tahun na, maka dapat dipastikan maka da iya lapoto matua calon penghuni surga. Rimun rifurana ripaterima lapoto matua surah amalana, maka isi dah si anak-anak yeron nangnya lapong anak yang tidak pernah diperintahkan untuk sholat, yang tidak pernah diperintahkan untuk mengaji, yang tidak pernah diperintahkan untuk berpuasa. Ipatarimani surah amalana, ipatarimani nasabak 5 abiona, dan nia ipatarimani poleri sebelah kiri. Maka pada saat itu dapat dipastikan maka da onron na yewe lapong anak-anak monroy rilalanna rana kapacallanna pengala ta'ala. Tempo na iyen nange lapot tomatua, bersiap-siap untuk tamari lalanna surugana pengala ta'ala. Igat tangil loy monri na inapari fodari malekae, pengaji, tomatuatku, dan lain sebagainya. Dampat-dampati. Depa narapi wat dutta tamari lalanna suruga. Betul surah amal tadi diterima dengan tangan kanan. Betul surah amal kita diterima dari depan. Tetapi ada dampat-dampati. Angka anak tak dek nangka tapak guri baca Quran. Angka anak tak dek nangka tapak guri mas sempajang. Angka anak tak dek nangka tapak guri ya sengi puasa. Angka kita terpaksa ipasi bawa di lalanna rana kepacalanna pengala ta'ala. Nanti setelah proses itu, kenapa ki paletti lori surga pamasena Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba yero anae, tanggung jawab ta idit tomatoy. Yero anae, ipertanggung jawab kangi lino akhirat. Allahu Akbar, walillahilham. Panglutta Nabi Ismail. Rilalanna riwayatna panglutta Nabi Ibrahim memerankan peran sebagai anak. Magi yero anak hadirin yang dimuliakan Allah. Sininna rupa tawe. Tidak semua manusia bisa menjadi ayah. Tidak semua manusia bisa menjadi ibu. Tidak semua manusia bisa menjadi suami. Tidak semua manusia bisa menjadi istri. Tetapi sininna rupa tawe. Tetapi sininna rupa tawe. Pasti menjadi anak maneng. Aga batuanna hadirin yang dimuliakan Allah. Timbal balina antara tomatoai si bawa anai. Dena wadding ipas sarang. Nasaba idi anai harus kimap pedecen lori tomatoai. Ridallahi fi ridal walidain. Wasuhtillahi fi suhtil walidain. Naya riona pengala ta'ala. Tak gatungi lori riona to due pajajianna. Naya gallinna pengala ta'ala. Tak gatungi lori gallinna to due pajajianna. Nareko angkasi di anak mensiarahi kiai, tetapi tidak mensiarahi orang tuanya, maka tertolak siarannya kepada kiai. Nareko angka anak-anak mencium tangan gurunya, tetapi tidak mencium tangan orang tuanya, maka tertolak cium tangannya kepada gurunya. Nareko angka anak-anak melau barakka riwali, melau barakka ri ulamai, melau barakka ri ustaz tetapi dari lau barakka lori to dua pajajianna, maka tertolak barakahnya kepada para ulama, tertolak barakahnya kepada para kiai, tertolak barakahnya kepada para ustaz. Nasabah barakah yang terbesar yang dilahirkan di muka bumi ini, yang naritu polet koi to dua pajajiata, terutama lauri indota. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Tugas ta'i di lapong anak lori tomatoy. Yan naritu maelo ki mapede cello tomatoata. Makoni romatu idi sininna sulas surakku nania andri-andriku. Pada tampia imatu limanna ambo indota. Megas saisanna rupa tau. Yeso na bayangkan nyalena si bawa tomatoanna. Tapi deni gaga tomatoanna. Mega tau yeso na bayangkan nyalena si pacat diorio si bawa ambona. Si pacat diorio si bawa indona. Mekia deni gaga ambona, deni gaga indona. Mega tau yeso melo ima lepas si bawa ambo indona. Nekia de manan ni gaga ambo indona. Napun nai rilalanna iye welino. Mega tau yeso melo bali-bali melo pala madecengi tomatoanna. Karena sudah berhasil di dunia ini. Sudah memiliki harta yang banyak. Sudah memiliki ilmu yang tinggi. Sudah memiliki pangkat yang tinggi. Tetapi demanan ni gaga ambona.
Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Mega tau masa sekali ia sewe. Nasabak melo mapedecen lori tomatuanna. Tetapi dek ni gaga tomatuanna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Madari angka anak-anak nareko yewe ada di tomatuanna mak bali-bali. Madari angka anak-anak nareko risura di ambona mak pe bali-bali. Samanne ha yero lapong anak tania tau newa ada nareko newe ada ambona. Samanne ha tania tau newa ada nareko newe ada indona. Samanne ha olokolo nareko lalu riolona tammel lau tabe. Samanne ha olokolo ne na nalaloi nareko matinroi ambona. Matuddu-tuddu risdapena nareko matinroi ambo indona. Samanna mihana papade nareko tolenge non roi lalo risdapena. Dek na paramisi, dek na perekada nasabak ada madeceng, dek na perekada nasabak ada malabi, nan niya maiga anak-anak, rilalanna iya rilebot na itanay, may loladda ikasi mapedecen lori tomatuana, akan tetapi agami si mata nahuada, makada miro lafong anak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mapaladda ini kajajian, iya mana nato sadar, maka da pengorbanan na yero ambo indota malada i maseri seseta ye manara sadar idi mana mapun nei anak jaji mani anak tane rasakan maka da yero pengorbanan na indota nareko mabecuki mapa mula araweng dena tinro latu ele mage hadirin yang dimuliakan Allah nasabah maelo ijampangi ki idi lapung anak. Tengah malam kita bangun, dia pun bangun. Tengah malam kita haus, dia pun bangun. Tengah malam kita buang air, dia pun bangun. Dek lain agana katai hadirin yang dimuliakan Allah. Dek lain sangadina maelo iminta ki madeceng idi lapung anana. Tetapi nenpona maraja-raja ni. Biasa yero anana na paksa ambona. Aga melo na cinei riwereng. Kalamanna na rekodek ne turusi cinnana. Madari nasalay bolana, madari angka anak na rekode na wereng aga ne lorie, joke sompa iye mana nalisu, masesa madiri tangana kampon na tawe, hadirin yang dimuliakan Allah, aga pas sabaran na rekong angka kajajian mapakor, de lain sangadina nasaba angkay madorakal lorito duwe pajajian. Mustahil si di anak mita decing. Nareko nagaliki tomatowatta. Mustahil sedia anana makanja jama-jamanna. Nareko riagalliwi ri tomatoanna. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah. Nareko meloki runtu iria sange kebahagiaan. Bahagiakanlah orang tua kita. Pancaji wiraja ambota. Pancaji wiratu indota. Nareko meloki makanja jamata. Pancaji raja ambota. Narekomelo ki makanja jama-jamata pancaji ratui indota insya Allah narekomancaji ratui ambota rilalanna keluargata narekomancaji ratui indota rilalanna keluargata maka insya Allah pun akan menurunkan rezekinya berupa rezeki raja Allah pun akan menurunkan rezekinya berupa rezeki ratu nasabari na angkaki manyameng rilalanna atau tungeta rilebo na yelino hadir yang dimuliakan Allah. Terakhir mela urampenya ki. Maka di sini tomato lebih kongke hadir. Hari ini kita berkurban. Tomaka roba rilalanna iye waswewe. Ia naritu aga intinna tomaka roba. Intinna tomaka roba. Ia naritu melo ia lay sininna sipa olok-kolok angke monro rilalanna watakaleta. Aga yero sipa olok-kolok monro rilalanna watakaleta melo yalai hadirin yang dimuliakan Allah. Yang pertama sipa na yero olok-kolok manguah. De gaga olok-kolok de na manguah. De gaga olok-kolok de na punei wiryasange sipa nafsu anguangange. Yero lancenge yero cebai iwerengi sidiuti. Ipampiangengi 5 atauna. Ipampiangengi 5 abiona nampiasi. Ipampiangengi 5 tahun na pemang yero nangi ko 5 tahun na nataro si ko limanna nataro si ko ajena ipampangi 5 abiona yero nangi 5 abiona nakata niote nataro si riajena mako manang olokoloe macece manang
Aga batuanna hadirin yang dimuliakan Allah. Maka da idi iro rupatawe ketika hari raya Idul Adha melo manengi yalai sipa acecengan. Nasaba angka tau mapun nai riasannya sipa acecengan. Sipa na olok-olok yaitu mapalada kejadian antara alena masila suram maceceng. Gara-gara mana nasabari na pangiwang. Gara-gara mana nasabari na berpengadilan di pengadilan. Gara-gara mana masa pisan nasabari na si salah-salah. Ye mana na sipa bangsa na iye. Melor yalai karena kita berkurban. Nareko angka tahu makarobai iya so. Tetapi macece mopi. Angka tahu makarobai iya so macece mopi. Berarti angka salah dalam pelaksanaan ibadah kurbannya. Nasabah yeroto nareko to makaroba hadirin yang dimuliakan Allah. Yero daginna karobata ibage talu. Sepertiga pertama apun nata. Sepertiga yang kedua ya berengi. Sepertiga yang ketiga diberikan sebagai sedekah. Aga batuanna hadirin yang dimuliakan Allah. Siddi may bagian riala ini. Dua bagian ya bereng. Batuanna ada. Megangi ya berengi niya rialai. Batuanna ada. Aja gagama ceceng rilebokna iwe tanah. Nareko angka atau makarobay. Alena mana mi malay. Bahkan dua atau alena mana malay. Dua bagian nala atau talu bagian nala. Na alena mana maka tanimatoi daging kurbannya. Maka sesungguhnya salai dalam pelaksanaan kurbannya. Nasaba yer nareko to makaroba melo iyalai sipa-sipakna olok-kolok rilalanna watakale. Agap yang kedua sipa olok-kolok. Sipa olok-kolok na bere-berewe. Magi yero bere-berewe hadirin yang dimuliakan Allah. Yero bere-berewe dena apa aja si mata pak dapungan Andre. Keluar dari sarangnya dia mencari makanan. Keluar dari tempatnya dia mencari makanan. Makanja togi yero anu nandre makanja togi yero andre naruntue na palisu rion rona. Maka botogi yero andre naruntue na palisu lorion rona. Bakke togi naruntu na palisu lorion rona. Kemudian nareko angka makhluk lain melo malay yero agaga na pak dapungange. Dek tu na melo yero bere-berewe mak bering. Dek tu na melo yero bere-berewe riganggo sarana. Mage nasabak cemak bereng yero nangi warang parang angke napunai. Angka tu tahu hadirin yang dimuliakan Allah. Mapunai sipak-sipak pada sipak-sipak na bere-bere. Melana matana warang parang na fikiriki. Mana wadawana warang parang na fikiriki. Dena persoalkan maka da anun na toge hana padapungan. Yarega apunan na balidarat na padapungan. Bahasa agamata. Halala togi, harat togi, na padapungan manang. Nala manang, natari baka-baka manang natari ko bolana. Sisanna angkani tawe melawi pasidakana. Angkani tawe melawi sakana. Maka da melo ni ibang masigita. Ternyata seke na seke. Desisan na melo mak berengi. Mage hadirin yang dimuliakan Allah. Sipak na sisap bere-berewe nala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah. Inti tomak karoba. Ya naritu melo ia lesinin nasi pa olok-koloe. Nareko angka tau makaroba. 10 sapi nakaroba rilalan natas si taungi. Atau setiap tahun dia berkurban. Tetapi napune mopi si pak na bere-berewe. Najapu mana mopi agagan na tawe. Napa dapungangi. Nala mana mopi waramparana tawe na pasipulungi kobolana. Maka sesungguhnya depa na bermakna pelaksanaan kurbata. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wasyikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.